اباروں سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ایتھنول فیکٹری کے خلاف مکمل شٹر ڈاؤن۔ ایم پی اے ممتاز کی قیادت میں دھرنا اباروں کے قریب سندھ اور پنجاب کے سرحدی علاقے میں مجوزہ ایتھنول فیکٹری کے قیام کے خلاف مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ ایم پی اے ممتاز علی کی قیادت میں برائے اجتماع دھرنا دیا گیا۔ ماہی چوک اور دیگر فیکٹری کے خلاف تاجروں، کاشتکاروں، شہریوں نے کاروباری مراکز بند کر شدید احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کہ یہ خبر کو چلائے، یہ عوام دکھائیں جو عوام اس کے خلاف ہو گئے۔ قدم بڑھاؤ ممتاز! اگر ان لوگوں نے مجھے منتخب نمائندہ کیا ہے، میں اس مٹی کا پیدا بیٹا ہوں، تو میرے اوپر فرض ہے، میری جان جاتی ہے جائے، وہ فیلڈ مارشل آصف منیر تک بھی جانی چاہیے، یہ آواز پریزیڈنٹ پاکستان تک بھی جانی چاہیے، یہ آواز وزیر اعظم پاکستان تک بھی جانی چاہیے، یہ آواز چیف منسٹر صاحبہ تک بھی جانی چاہیے، یہ سندھ کے وزیر اعلیٰ تک بھی جانی چاہیے، کیوں یہ بارڈر کا ایریا ہے، دونوں صوبوں کے لوگ متاثر ہوں گے۔ یہ زہر آلودہ فیکٹری ہمارے گھر کے دادو سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ایم ایس کے خلاف سوشل میڈیا پر الزام تراشی پر بڑا فیصلہ، شہری کو 50 لاکھ روپے ہرجانے کا حکم۔ دادو کی مقامی عدالت نے ٹی ایچ کیو ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر امجد کے خلاف سوشل میڈیا پر جعلی ڈگری کے الزامات اور کردار کشی کرنے والے شہری پر 50 لاکھ روپے ہرجانہ عائد کر دیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق شہری مختار نے کی جانب سے ایم ایس ڈاکٹر امجد پر لگائے گئے الزامات ثابت نہ ہو سکے، جس پر 50 لاکھ روپے ہرجانے کا حکم دیا گیا۔ عدالت نے ملزم کو سوشل میڈیا پر معافی نامہ پوسٹ کرنے کی بھی ہدایت کی، جو کم سے کم 1 ماہ تک اس کے بیچ موجود رہے گا۔ معزز جج نے اپنے حکم میں واضح کہا کہ بغیر ثبوت سوشل میڈیا پر کسی کی عزت مجروح کرنا سنگین جرم ہے، جھوٹے الزامات پہ سخت قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا دوسرے روز میں داخل، مطالبات کے منظور ہونے تک جاری رہنے کا اعلان۔ کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاجی دھرنا دوسرے روز بھی جاری رہا۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے مطالبات کی منظوری تک احتجاجی تحریک ختم نہیں ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ ظفر خان کے مطابق تمام صوبائی دارالحکومتوں میں پیٹرولیم لیوی کے خلاف احتجاج کیا گیا، جس میں عوام سے فی لیٹر 125 روپے سے زائد ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا دھرنے میں خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت، جس کے بعد یہ احتجاج ایک بڑے جلسے کی شکل اختیار کر جائے گا۔ جماعت اسلامی کی قیادت کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم لیوی کے مکمل خاتمے، عوام کو راحت ملنے تک گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا اور ملک گیر احتجاج مسلسل جاری رہے گا۔ بہاول نگر میں سستا بازار پر مسلح افراد کا حملہ، متاثرہ شہری کی پولیس کے خلاف پریس کانفرنس۔ بہاول نگر میں سستا بازار پر مسلح افراد کے حملے کے بعد متاثرہ شہری بشیر احمد نے پنجاب سٹی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پولیس پر کارروائی نہ کرنے کے الزامات عائد کیے۔ متاثرہ شہری بشیر احمد کا کہنا تھا ریلوے سے باقاعدہ منظوری، عدالتی حکم امتناع کے باوجود 20 سے 25 نامعلوم مسلح افراد نے سستا بازار پر حملہ کیا اور ٹینٹ کے پاس اکھاڑ پھینکے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ انہوں نے الزام عائد کیا واقعے کے بعد پولیس کی جانب سے ملزمان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ متاثرہ شہری نے وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب، آر پی او بہاولپور اور ڈی پی او بہاول نگر سے واقعے کا نوٹس لے کر انصاف تحفظ، ملزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مدرسہ کے حدود میں جو ہے ہم بازار لگاتے تھے، ریلوے سے ہم نے اپنا باقاعدہ ایک لیگل پروسیجر مکمل کر کے بازار لگایا اور ہفتے والے دن اور تمام کورٹس کے آرڈر ہمارے حق میں ہمارے پاس اسٹے موجود تھا، اور ہفتے والے دن یہ گنڈا لوگ سلیم، نعیم، طارق، ساجد، لیاقت، اللہ رکھا، فلک شیر، یہ لوگ ادھر آئے ہیں۔ آ کر انہوں نے ہفتے والے دن ٹھیک 10:30 بجے آ کر حملہ ور ہو گیا، انہوں نے دھاوا بول دیا، بہت زیادتی کی ہمارے ساتھ، ہمارے پاس ہر ریکارڈ موجود ہے ان کا۔ اس کے بعد جو تھانہ 1 پر کال بھی کی، لیکن تھانہ مدرسہ کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور آج 2 دن گزر چکے ہیں، کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ہم اپیل کرتے ہیں آئی جی پنجاب صاحب سے، ڈی پی او صاحب سے، آر پی او بہاولپور سے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ ہمیں تھانہ مدرسہ میں ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، ہمیں انصاف نہیں ملا، الٹا جو ہے وہ ہمارے ساتھ وہاں پر بار بار ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ تھانہ مدرسہ کے حدود میں جو ہے ہم بازار لگاتے تھے، ریلوے سے ہم نے
अपना बाकायदा एक लीगल प्रोसेस इंस्पायर कॉलेज खुरियांवाला कैंप्स में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब का इनाकात किया गया। रीजनल पुलिस अफसर सुहेल अख्तर सुखेरा तलबा के दरमियान पहुंचे, आज़ादी का केक काटा और तलबा मुहिब्बे वतन का पैगाम दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ उमर हयात चौहान से। जी अभी हम मौजूद है खुरियांवाला स्पायर कॉलेज में, हमारे साथ है आरपी फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा साहब। उनसे जानते हैं आज ये तकरीब के बारे में बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान की सालगिरह मनाने के लिए इस स्कूल में इकट्ठे हुए और आकर मुझे और भी ज़्यादा खुशी महसूस हुई है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डिस्टिंक्शन के साथ पास किया है और साढ़े 1100 नंबर दिए हैं, जो कि फिनोमिनल कारकर्दगी है स्कूल की भी और इनके टीचर्स की भी। और मेरा पैगाम था हमारी बेटियों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कि हर बंदा अगर अपना किरदार अदा करेगा तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है ये दुनिया के टॉप मोस्ट नेशन यकीनी तौर पे बन जाएगा। हमारा पैगाम था कि हर बच्चा अगर अच्छा किरदार करेगा तो हमारा मुल्क टॉप के मुल्क में से होगा। जी पाकपतन में माह रबीउल अव्वल के आगाज के साथ तहरीक मिनहाजुल कुरान की तरफ से आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशल बरदार जुलूस निकाला। जुलूस के शुरका पर शहरियों ने जगह जगह गुलपाशी की। मज़ीद तफसीलात यासिर खान की इस रिपोर्ट में। तहरीक मिनहाजुल कुरान की तरफ से माह रबीउल अव्वल के इस्तकबाल के लिए आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशल बरादर जुलूस निकाला। जुलूस के शुरका ने दुरूद व सलाम की सदाएं बुलंद की। मजहबी, सियासी, समाजी शख्सियात और तजुर्बा तालीम से ताल्लुक रखने वाले हजार अफराद, मर्द, जवान सब आज के जुलूस में आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ इज़हार अक़ीदत और इज़हार मोहब्बत कर रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सवाए इब्लीस के सभी तो जहां भर में खुशियां मना रहे हैं। आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, शहर फरीद के उशाकान मुस्तफ़ा मिनहाजुल कुरान के इस मशल बरदार जुलूस में उमड़ आए हैं। शहर फरीद के उशाक बड़ी तादाद में यहाँ शरीक है और नारे लगा रहे हैं सैयदी मुर्शिदी। पाकपतन में माह रबीउल अव्वल के इस्तकबाल के लिए निकाला जाने वाला ये मशल बरादर जुलूस दुरूद व सलाम की सदाओं के मनाज़र लिए दरबार बाबा फरीद से रवाना होकर बिजली चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ, जबकि रास्ते भर शहरियों की जानिब से शुरका पर गुलपाशी का सिलसिला भी जारी रहा। कैमरा टीम के साथ यासिर खान, 7 न्यूज़। वज़ीर आला के विजन पर अमल दरामद खातून से नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम 8 घंटे में गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के औरत मेरी रेड लाइन के विजन के तहत पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए खातून से नाजेबा हरकत करने वाले मुलजिम को महज 8 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की फौरन नोटिस लेते हुए DPO मोहम्मद उस्मान टीपू ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी। पुलिस ने CCTV फुटेज और जदीद साइंसी तफ्तीश की मदद से कार्रवाई करते हुए मोहम्मद रफे को हालत में गिरफ्तार कर लिया। DPO मोहम्मद उस्मान टीपू का कहना है कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़, इज्जत वक़ार को यकीनी बनाना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। ऐसे अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं कागज मेरा नाम रखा है, मेरा प्रोग्राम मोहम्मद रफी कल मैं गुस्सा कुड़ी ने छेड़िया गंदा मजाक किया, जेडे बादल मैं मजाक किया वो बादल मेरा टुट गया, मुंडे दवाई के इंसीडेंट होया ते मैं दोनों दोनों कागज देना। बज़म ज़िक्र हबीब जमात का अहले सुन्नत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 27वां सालाना इस्तकबाल रबीउल अव्वल जुलूस पर पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह बुखारी अमीर जमात अहले सुन्नत पंजाब की क़यादत में मोहल्ला मुज़फ़्फ़राबाद से निकाला गया। मज़ीद जानते हैं आरिफ आला से मोहम्मद अतीक की इस रिपोर्ट में। बज़मी ज़िक्र हबीब जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 27वां सालाना इस्तकबाल रबीउल अव्वल जुलूस पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह बुखारी अमीर जमात अहले सुन्नत पंजाब की क़यादत में मोहल्ला मुज़फ़्फ़राबाद से निकाला गया। जुलूस में MNA राना इरादत शरीफ और शहनशाह बटकीला पीर फ़कीर मोहम्मद बाबा जी ने ख़ुसूसी शिरकत की। बज़म ज़िक्र अभी पाकिस्तान के बानी राय खादम हुसैन खल और अमीर चौधरी शाह लतीफ़ की ज़ेर निगरानी जुलूस के बेहतरीन इंतजाम किए गए। जुलूस में साबिक़ चेयरमैन बल्दिया सैयद हादी ज़ैदी, अलहाज सूफी रशीद, राना अहसन अमीन समेत तहसील भर के उलमा कराम, कारकुनान अहले सुन्नत, ताजर बरादरी, वकला बरादरी, सहाफ़ी हज़रात और हर शोबा से मुंसलिक आशिकाने रसूल की कसीर तादाद ने शिरकत की।
जलूस में हर तरफ दरूद सलाम की फजा कायम थी। अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ कारखाना चौक, पीर महल चौक और शफी शादी चौक से होता हुआ गल्ला मंडी आरेवाला में इख्तिताम पजीर हुआ। जलूस के रास्तों में जगह जगह लंगरों न्याज की तकसीम के साथ साथ फूलों की पत्तियां निशावर करके इस्तकबाल किया गया। जलूस के हमरा रेस्क्यू 1122, पंजाब पुलिस, एलियट फोर्स के जवान मौजूद थे। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। इख्तिताम में मुल्क कौम की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआ भी करवाई गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अतीक, 7 न्यूज़, आरिफवाला। फरंगी में शहरी मसाइल संगीन, सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर जमा, शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम। सीवरेज का गंदा पानी और टूटी सड़कें शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जावेद इब्राहिम से। जी नाजरीन, इस वक्त हम मेहरान टाउन KIA थाने के बाहर मौजूद हैं। KIA थाने के बाहर कई दिनों से ये सीवरेज का गंदा पानी जो आवाम के लिए मुश्किलात पेश कर रहा है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि ये रोड दिखाए। इस रोड की काफी दिनों से खराब सूरत हाल है और ये थाने पे हर परेशान शख्स आता है अपनी कंप्लेंट। हकीकी तरक्की की बुनियाद रखने वाली जमात पर बात करना मुनासिब नहीं। लाहौर के कई इलाकों में आज भी पीने का पानी दस्तयाब नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध से मुतल्लिक जो गुफ्तगू की गई वो काबिल मुज़म्मत है। पंजाब की तरक्की चंद सड़कों तक ही महदूद है। गुज़श्ता रोज कहा कि हम सियासी मुखालफत में इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करते। आप सियासी मुखालिफिन तो दूर एतहादियों को भी नहीं छोड़ते। पंजाब में ख्वातीन अगवा के 4510 मुकदमात दर्ज हुए हैं। इसमें 4510 मुकदमे हुए अगवा के, खवातीन के अगवा के। ये मैं वो अदादोशुमार दे रहा हूँ जहाँ पर खवातीन की हुकूमत है, जहाँ पर हुक्मरान खवातीन है जो अपने जेंडर का दिफा नहीं कर सकती और 4500 मुकदमा दर्ज होता है। सजा सिर्फ 5 लोगों को होती है। आप अपनी ये रेशो देख लें कि आपका प्रोसिक्यूशन क्या कर रहा है, वहां पे आपका निज़ाम अदल किस जगह पे खड़ा हुआ है। आज आप कहते हैं कि हम इंतकामी कार्रवाइयां नहीं करते, हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पंजाब के अंदर आइडियल है। अगर मैं आपके सामने थोड़े से आपके मुकदमात रखूं, 2024 के अंदर घरेलू तशद्दुद के 561 वाक़यात हुए और सजा कोई एक मुकदमा भी नहीं हुआ। आपके लाहौर में, आपका जो तरक्की याफ्ता लाहौर जिसको आप पेरिस के मुकाबले में कहते हैं, आपके उस पेरिस में 4510 मुकदमे हुए अगवा के, खवातीन के अगवा के। ये मैं वो अदादोशुमार दे रहा हूँ। लारकाना में पाकिस्तान के 79वें जश्न यौम आज़ादी की मुनासबत से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से म्यूनसिपल स्टेडियम में शानदार फुटबॉल मैच, तलबात के लिए टेबल टेनिस के मुकाबले मुनक्किद किए गए। म्यूनसिपल स्टेडियम लारकाना में मुनक्किद फुटबॉल मैच में वॉलीबॉल और दीगर खेलों को शामिल किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी लारकाना एडवोकेट अनवर अली लहर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मोहम्मद महफूज मकानी और सेक्रेटरी फुटबॉल एसोसिएशन आमिर हुसैन खोसो ने फातिह और रनर अप टीमों में ट्रॉफियां और कैश प्राइज तकसीम किए। इस मौका पर लारकाना में गुफ्तगू करते हुए सिंध हुकूमत नौजवानों में सेहतमंद सरगर्मियों के फिरोग के लिए खेलों के मैदान आबाद कर रही है ताकि नौजवान अपनी सलाहियतें निखार सकें। दूसरी जानिब यौम आज़ादी के सिलसिले में लड़कियों के लिए मुनक्किदा टेबल टेनिस मुकाबले में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज लारकाना ने पहली जबकि बेगम नुसरत भुट्टो गर्ल्स कॉलेज ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। तकरीब के मेहमान खसूसी रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर करम हुसैन ने तलबात में इनामात तकसीम करते हुए तालीम के साथ खेलों की सरगर्मियां लड़कियों की जिस्मानी ज़हनी नशोनुमा के लिए इंतहाई जरूरी करार। लाहौर में मदीना कॉलोनी में सब डिवीजन में लेस्को मुलाजमीन की मुबैना रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। बेवा खतून 2 साल से लेस्को ऑफिस के चक्कर लगाकर थक गई। मुतासिरा खतून ने आला हुकाम से फौरी नोटिस और कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ जुनेद अली से।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ बागबानपुरा के इलाका मुल्तानी कॉलोनी में, जहाँ पर लेस्को के एहलकार जो उन्होंने रिश्वतखोरी का बाजार गर्म कर रखा है। बेवा खातून से बिलों की मद में रिश्वत बटोरने का मामला सामने आया। इस मामले की असल हकीकत क्या है वो जानते हैं मुतासरा बुशरा बीबी से। मैं 30,000 रुपया मेरा बिल ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪया ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਟਾਈਆਂ ਕਰਨੀ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੀ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ से मेरी गुजारिश है कि ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲਿਆ। जी मुतासरा बुशरा बीबी ने वज़ीर आला पंजाब और लेस्को के आला हकाम से इस मामले का नोटिस लेने की अपील की है और जो ये एहलकार इनके खिलाफ तहकीकात करवाई जाए, जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अदम इस्तेहकाम से मंडियों में फल सब्जी की तरसील मुतासिर होने लगी। ज़िले इंतजामिया रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रही। मज़ीद तफसीलात कसूर से मोहम्मद इरफान म्यू की इस रिपोर्ट में। महंगे डीजल और रोजाना कीमतों में तयन ने मंडियों में सब्जी और फ्रूट की सप्लाई को शदीद मुतासर किया है। मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले फलों व सब्जियों के नर्ख बढ़ गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अदम इस्तेहकाम और ट्रांसपोर्टर्स पर आयद मुख्तलिफ टैक्सेस का बराह रास्त असर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों पर पड़ रहा है। गाड़ियों वालों को रिलीफ दिया जाए। ये जो उनके चलान होते हैं ना 30-30 हजार के, ये नाकाबिले मंजूर है। इसकी वजह से सारा टैक्स सब्जियों पे पड़ रहा है, फ्रूट पे पड़ रहा है। वो गाड़ियों वाले हैं जो जिस गाड़ी का किराया 25,000 है, वो गाड़ियों वाले 60,000 में 60,000 किराया मांग रहे हैं। खरीदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से सब्जी और फ्रूट के नर्ख पहले ही इनकी पहुंच से बाहर हैं, जबकि रोजाना कीमतों में तब्दीली ने घरेलू बजट मजीद मुतासर कर दिया है। ये सब्जी लेने आए हैं, मंडी पे रोजाना आते हैं सब्जी लेने। सब्जी का नया रेट होता है रोजाना। इसको पूछते हैं सब्जी वाले से, वो कहते हैं रोजाना भाई टैक्स ही बहुत पड़ रहा है। पेट्रोल महंगा होता है तो गाड़ियों का टैक्स भी पड़ जाता है, चलान होता है, रोजाना सब्जी का नया नया रेट होता है। मंडी के आड़ती दुकानदार हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम और ट्रांसपोर्ट पर बेजा टैक्सेस को कम करने का मुतालबा कर रहे हैं ताकि फलों और सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम आ सके। इसे पहुंच नहीं रही मंडी में, इस वजह से कल रेट कुछ और था, आज कुछ और हो गया। कस्टमर आके हमसे बहस कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप। तो ये हुकूमत को चाहिए कि ट्रांसपोर्टों के साथ बैठ के कंप्रोमाइज करे। डीजल की कीमतों में अदम इस्तेहकाम का बराह रास्त सब्जी और फ्रूट की सप्लाई और कीमतों पर असर पड़ रहा है। दुकानदार और खरीदार दोनों महंगाई के हाथों परेशान दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इरफान म्यू, 7 न्यूज, कसूर। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेरे सदारत बैनुल मसालिक अमहंगी कमेटी का इजलास जश्न ईद मिलादुन्नबी के बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। उकारा में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक की ज़ेरे सदारत ज़िले अमनो बैनुल मसालिक अमहंगी कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद, जिसमें जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी और इंतजामी सहूलियात फराहम करने का फैसला किया गया। इजलास में ज़िली अफसरान, उलमा कराम और अमन कमेटी के अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर उलमा कराम ने जुलूस के रूट्स पर पंखों के इजाफे, सबीलों की तनसीब और पेच वक्त से मुतल्लिका अपनी गुजारिशात पेश की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक ने 12 रबीउल अव्वल पर तमाम जायज़ मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहानी कराते हुए मुतल्लिका महकमों को बाहमी राबिते और जामे हिकमत अमली के तहत तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना अक़ीदत हमारे ईमान का बुनियादी हिस्सा है। इस बाबरकत मौके पर शहर भर में शानदार और बेमिसाल इंतजामात किए जाएंगे। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली बाज सलाहियत लिफ्ट आर्म्समैन माहम नजाकत ने पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम में जगह बनाकर शहर और अपने क्लब का नाम रोशन कर दिया। माहम नजाकत के एजाज में जवाद स्पोर्ट एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स में तकरीब का इनाकाद किया गया, जहां सिटी पुलिस ऑफिसर तनवीर हुसैन ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
باہم نزاکت نے فیصل آباد اور جواد سپورٹس اینڈ کلچرل کلب کا نام روشن کر دیا۔ بچوں کی حوصلہ افزائی اور انہیں کھیلوں کی طرف راغب کرنے میں جواد سپورٹس اینڈ کلچرل کمپلیکس اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ماہم کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سی پی او فیصل آباد تنویر حسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ سی ای او جواد کلب شیخ جواد افضل، کلب ممبران اور کھلاڑی بھی موجود تھے۔ حمیدہ افضل کرکٹ کلب سے کھیلنے والی ماہم نزاکت کو پاکستان انڈر 19 میں شمولیت پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ سی پی او فیصل آباد نے ماہم نزاکت کو 1 لاکھ روپے انعام بھی دیا۔ جواد اسپورٹس کلچرل کلب جو ہے یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی یہاں دے رہا ہے لوگوں کو، اور میں سمجھتا ہوں جس قسم کی یہ فیسلٹی دے رہے ہیں بچوں کو، تو آج کل کے ٹائم میں اس قسم کی فیسلٹی بہت کم جگہوں پہ ہے، اور یہ فری آف کاسٹ ان کو دے رہے ہیں، ان کو انکریج کر رہے ہیں، ان کو کرایہ آنے جانے کا دے رہے ہیں، اسپورٹس کی کٹ وغیرہ ان کے لیے فری ہے بچوں کے لیے۔ تو میرا خیال میں یہ سب سے بڑا ایک بچوں کے لیے جواد اسپورٹس کلچرل کمپلیکس کا جو ہے وہ تحفہ ہے، اور میں ان کو آج جب آیا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ سی پی او فیصل آباد کا کہنا تھا کہ کھیلوں کے فروغ اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تقریب کے اختتام پر سی ای او جواد کلب شیخ جواد افضل کی جانب سے سی پی او فیصل آباد تنویر حسین کو اعزازی شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ کیمرہ مین زاہد ملک کے ساتھ سمیر انتر، 7 نیوز، فیصل آباد۔ کراچی کے ضلع کورنگی میں عوامی کالونی کی حدود میں جانوروں کے مختلف اعضاء کو پکا کر مبینہ طور پر مضر صحت تیار کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات کراچی سے نمائندہ 7 نیوز عرفان علی کی اس رپورٹ میں۔ جی اس وقت میں موجود ہوں عوامی کالونی میں، اور بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کڑھائی لگی ہے جس کے اندر جانوروں کے مختلف اعضاء کو جو پکا کے ان سے تیل نکالا جاتا ہے، اور یہ جو تیل ہے یہ مختلف مقامات پہ بھیجا جاتا ہے اور وہاں پر یہ تیل استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے متعلقہ اداروں کو بار بار نشاندہی بھی کرائی تھی، تو اس پہ انہوں نے کوئی ڈرامے انداز میں ان کی کارروائی ہوتی ہے۔ متعلقہ ڈپٹی کمشنر، متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر لانڈی اور ٹاؤن چیئرمین شاہ فیصل، ہم نے ان سے قبل بھی ہم نے نشاندہی کرائی تھی کہ یہاں پر جو ہے غیر قانونی کام چلایا جا رہا ہے، لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ یہ تیل انسانی جانوروں کے لیے اس حد تک خطرناک ہے۔ آپ فوٹیجز میں دیکھ سکتے ہیں اس کے جو جانوروں کے مختلف اعضاء ہیں، جس میں جو ان کو پگھلا کر ان کی آگ پہ پوری راتیں پکتا ہے، اور صبح ان میں سے تیل کلیکٹ کر کے اور ڈرموں میں بھرا جاتا ہے، اور وہ تیل جو مختلف جگہوں پر سپلائی کیا جاتا ہے۔ پولیس کا جو ہم نشاندہی کراتے ہیں تو اس کی ڈرامی انداز میں کارروائی کی جاتی ہے، اور اگلے روز جو ہے یہ کام جو ہے دوبارہ بحال کیا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے اس وقت ہم یہاں پر جو دوبارہ آئے ہیں، ہم دوبارہ اداروں کو بتاتے چلیں کہ یہ جو کام دوبارہ سے اسٹارٹ ہو چکا ہے، تو خدا ان پہ کوئی ایکشن لیں۔ جی تھانہ بستی ملوک کے حدود میں ڈکیتی چوری کی 3 وارداتیں، شہری لاکھوں کے سامان سے محروم۔ ملتان میں تھانہ بستی ملوک کی حدود میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں مسلسل بڑھنے سے شہری شدید تشویش کا شکار، جہاں مسلح ملزمان اور چور شہریوں کو موز موٹر سائیکل اور لاکھوں روپے کے سامان سے محروم کر کے فرار ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق بستی میں نامعلوم چور موٹر سائیکل اڑا لے گئے، جس کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ دوسری جانب مسلح ڈاکو نے گن پوائنٹ پر نوجوان محمد عبداللہ احمد سے نئی موٹر سائیکل چھین لی، جبکہ 18 MRI سٹار اکیڈمی سے چوری لاکھوں روپے مالیت کی LCD کمپیوٹر، 2 لیپ ٹاپ، بائیو میٹرک مشین اور دیگر قیمتی سامان چرا کر فرار ہو گئے۔ واردات پر علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اہل علاقہ نے PO ملتان سے امن و امان کی خراب صورتحال کو فوری نوٹس لیتے اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔